Hello guys, maning hapon. Crab and chicken soup and then drinks, and then cauliflower rice with carrots and steak with, is it blue cheese, baby? Yep. Blue cheese. Mara ni akong gikaon guys, kaning soup of cauliflower rice with carrots, and then nay kanang kagmay nga hiwa sa karni nga mura gipakupsan gamay ra jud siya kaayo. Mara akong kaunon kay di na ta magpalabi og kaon kay para buyag nindako na atong nawong. Og sige tag-ingnan nga nidako na lagi ka, Diyos ko, makapuol na kay paminawon ba.